बंगाल अपडेट, खबरों की नई सोच। दक्षिणेश्वर रामकृष्ण संघ अद्यापीठ के संस्थापक श्रीमद अन्नदा ठाकुर की 136वीं जयंती, स्वामी के 106वें सिद्धोत्सव और अद्यापीठ मंदिर के 60वें स्थापना दिवस पर शनिवार को 5000 गरीबों को कंबल और 3000 लोगों को वस्त्र प्रदान किया गया। इसी के साथ विश्व भ्रातृत्व पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। प्रधान अतिथि के तौर पर उपस्थित मंत्री बेचाराम मन्ना ने कहा कि अद्यापीठ सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रतिष्ठान ही नहीं है, बल्कि गरीबों की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाता है और इसके पीछे अद्यापीठ के महासचिव व ट्रस्टी ब्रह्मचारी मुराल भाई की अहम भूमिका है। তিনি মাতা শক্তির প্রভাবে তিনি যত দিন যাচ্ছে নরনারায়ণ সেবা এবং মানুষের সেবা আরো বেশি শক্তি পাচ্ছেন। মা আরো বেশি শক্তি দিন এবং মুরাল ভাই আমাদের এখানে এইভাবেই যেন তিনি মানুষের সেবা করে যেতে পারেন। এখানে সমাজ ব্যবস্থার ধর্ম জাতি সম্প্রদায় নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্ত অঝরে ধরছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে অন্নদা শঙ্করের সেই হিন্দু খ্রিস্টান মুসলিম বৌদ্ধদের প্রতি যা আদ্যাপীঠের মন্দিরের চূড়ার মতো করে রয়েছে, যা আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থার আজকের শিক্ষণীয়। আদ্যাপীঠের আজকে প্রতিষ্ঠা মন্দিরের ৫৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। অন্নদা শঙ্কর তিনি যে ভাবনাকে চিন্তার মধ্য দিয়ে আজকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আজকে যা প্রতিষ্ঠিত সত্য, আমরা চাই যে অন্নদা শঙ্কর এবং আমাদের মুরাল ভাই যা প্রতিচ্ছবি, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিচ্ছবি আজকে আমরা পাচ্ছি। আমরা দেবী আদ্যাময়ীর কাছে प्रार्थना करी, मां जेन सही शक्ति दें। वहीं ब्रह्मचारी मुराल भाई ने अद्यापीठ के सेवा कार्य और यहाँ की शिक्षा व चिकित्सा व्यवस्था पर प्रकाश डाला। पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पीपीटीआई कॉलेज সকলের তরফ থেকে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার অন্নদা ঠাকুর শরীরে ছিলেন মাত্র ৩৭ বছর, এর মধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে গড়ে গেছেন বিশ্ব মাতৃত্বের বন্ধনে এক প্রতিষ্ঠান দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ। তারপর করলেন অনাথ ছেলেদের, অনাথা মেয়েদের, বৃদ্ধা বিধবা মায়েদের জন্য করে গেছেন সারা পৃথিবীতে। তার ঐতিহ্যে আমি লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, চীনে কাজ করে যাচ্ছি একমাত্র আপনারা ঠাকুরের আশীর্বাদে এবং আপনার আশীর্বাদে। আপনারা আমাকে। इस अवसर पर विधानसभा के स्पीकर विमान बंदोपाध्याय, पूर्व राज्यपाल श्यामल कुमार सेन, विधायक तापस चटर्जी समेत अन्य अतिथियों ने अद्यापीठ के सेवामूलक कार्य की सराहना की और कहा कि अद्यापीठ जैसे प्रतिष्ठान की समाज में बेहद जरूरत है। बंगाल अपडेट के लिए आकाश कुमार की रिपोर्ट।